نما نظرٹی جواننگ زند انتے پار اگر یہ پاوک کے جواننگ زند نہ مطلب صرف اور صرف کہرے خوشی ارے تو خوشی نم بازنگ گڑاتے تو تعلق مرک بازنگ بندغک تینا زند نہ جوانی خوشی کہرے دولت ٹی ارے بازنگ بندغک تینا زند نہ جوانی خوشی شہرت ٹی ارے یعنی نہ پنس مرے نہ پنس مرے نہ پن کٹے نک پین زیادہ کہرے مخلوق نہ نظرٹی جوان مرے نک ہندن ایسے بندغ سندنوم نو میں ملوے کہ ارا نہ سکھ میں رٹی ارے ارا تینا زند نہ خوشی صرف میں رٹی خنک تینا رشتہ دار آتے تو تینا لمبا باو تو تینا ہر ورڈ نہ دتر نہ ہر ورڈ نہ کہرے نہ اندونی سیالی نہ رشتہ آتے ٹی تینا جوانی تے خنک ہندن بازنگ بندغ کندن مرے کہ تینا راست ہیت کننگ اور راستینگا کہرے نہ راستینگا کسر اچریں کہ نہ اوفتے کہ کلن زیادہ جوانو زندس مرے ہندن بازنگ بندغ تا زندام مرے کہ او نہ زند نہ مطلب صوب نہ وقتی بش مننگ نماز تینا خواننگ صحت تینا برابر تخنگ چکا تا توارے بننگ دیٹی کے پیش تمنگ خننگ تا مچا گڑا کہرے نہ اوفتے کی اہمیت تخیر ہندن بازنگ بندغ تا خوشی چنا تا مخنگ ٹی چنا تا خوشی تے ٹی مرے کہ بازنگ بندغ ہندن بخت والا مرے کہ اوپار کہ ننا زند نہ جوانی ننا زند جوان ہمو تمارے ارا تمر لمنا دوانن تو ارے ہندن بازنگ بندغ بخت والا دونم مرے کہ اوپار کہ نن نہ وقت ارا تمنی خاچنگ کیننگ ٹیوس نہ است جم مرے یعنی نہ است خوش رے نی کلن مطمئن اس تینا ذاتن مطمئن اس تو نہ زند کلن زیادہ جوان رے کنا سوال رے کنا مہرواناتیان کہ نما زند امر نم سوچ خلے رے کہ اراٹی ننا زند کلن زیادہ ارا جوان رے کہ اراٹی کہرے نن دا سوچ خلن کہ کنا نظرٹ کنا زند داڑے جوان رے مہروانا کہ گئی عید کے وقت جواننگا زند نہ تو کنا نظرٹی اسے الفاظ ٹی نہ خپاؤ کہ کلن زیب دارنگا زند ہمو ارے کہ ارا زندن اللہ راضی مرے یعنی کہ ایت نہ رب راضی کرنے کی تا دنیا ٹی بسٹ اللہ رب العزت نہ اولی کو پیغام ہندا ارے کہ کنا بندغک امر کنا فرشتہ کی عبادت کیر ہندن دنیا ٹی بندغک کنا عبادت کیر کنا مو بندغک کنا مومنگا بندغک اللہ نہ عبادت کیر یعنی اللہ رب العزت تینا ذکر و اذکار نہ اگا کہ فرمائے فینو تو اوفتا ذکر و اذکار نہ اچو ٹیم ٹیبل صف ہر وقت بندغک اللہ نہ ذکر و اذکار کرنے کیر او نہ مومنگا بندغک ہندن مسلمان نہ زیا امر نماز فرض کرے نے اللہ رب العزت نماز نہ اسے ٹیم اس مختص کرے نو کہ دا نمازک فرض اریر او نہ بدس ارا کہ نفلینگا نمازہ کریر اوفتا دا دا ترتیب ارے اور ہر بندغ تینا نفلینگا نماز آتے ادا کرنے خواہ تو پین جوان لیکن فرض نماز لازمی ہو ادا کرو یہ رے ہندن ذکر و اذکار نہ کہرے نہ اچو ترتیب صفنم ارا وقت چار دیو نن اللہ یاد کرنے کہرے اور ہندن اللہ نہ صفت بیان کبو امر کیو نہ فرشتہ کو نہ عبادت ٹی تینے مشغول کرے نو ہندنگا بندغ نہ زند کلان زیب دار رے کنا نظر ٹی تو ہندارے ولدا برینا سی ہندنگا انسان نہ باروٹی کے نہ کہ ارا تینا زندے مال مڈی ٹی خنیر ارافت دا گڑا جوان لکی کہ کن تو گاڑی اس مرے کن تو منگلے اس مرے کن تو خوشی مرے تو ای تینا زندے کلان زیادہ جوان خریبا ہندن بازنگا بندغا تا خوشی کہرے نا تینا زندے ٹی سرسوب مننگ سادگی ٹی تینا زندے سادہ انگا گدرے ہو کا زندے خوش تے خیرے کیوں پارا کہ کنا زند نا جوانی کنا زند ہندا ٹی جوان رے ہندن بازنگا بندغا تا خود کہرے نا سکھ اور شکر گزاری دا عادت تے تینا زندے ٹی شاغرت افتا زند کلان زیادہ جوان مرے بازنگا بندغا علم و فہم یعنی کہ خدمت خلق اور علم حاصل کرنے گے ٹھیک ہے نا تینا زندے مونا تیرے ہندن دا سوال کرنا اسی تجربہ سمرے کہ ہر بندق تینا حسابٹ تینا زند نہ خوشی خنک تینا نظر ٹی اور کہ کنا زند داڑے جوانا رے اسی اندنو زند سمی پانی خواہ کہ ارا بندق تینا زندن مطمئن مرے یعنی کہ اللہ راضی کرے دسا اونا بندغم تو راضی کرو یرے نی تینا نمازم خوان نی تینا عبادتم کر ولی نی اللہ نہ بندغ یعنی کہ تینا ہمسایہ تو جو نفس نی اللہ نہ بندغ یعنی کہ تینا سیالت تو جو نفس نہ اخلاق انداخ خراب مرے نی کس تو ہیت کیس تو کس بندغ سوچ خلی کہ دا سا اینو کنا عزت خراب مروے دا بندغ تو ہیت کرو یا دا تینا بان اندونو لفظ کشوئی کی دار تو ہیت انتے کرے کنا اس تٹی دونو ملالس پیدا مف تو داوڑنگا بندغا کم مرر کہ ارا دا سوچ خلر کہ کنا ذاتن ایتنا الفاظاتن ایتنا کردارن ایتنا عملن ایتنا ہر ہمو اسٹیپن کس سے تکلیف است تیتن اٹھ تو مطلب کنا زند کلن زیادہ جوانر تو کوشش کبو کہ تینا زند ٹیم ہندن مطمئن سلبو ہندن جوان کی چینو زندس گدریف بو کہ اللہ نمین راضی مرے